أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث
هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
Silakan buka Quran Anda, baca surat Hud ayat 80 dan 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Terima kasih. Jelaskan makna kosakata di bawah ini. Awi, aku berlindung. yasilu, mereka bertemu. yaltafit, menoleh. imra'atak, istrimu. mau'idun, janji. Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut alaihissalam berkata, jika aku mempunyai kekuatan atau aku akan berlindung kepada keluarga yang kuat. Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. Para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami ini merupakan utusan Tuhanmu. Lan yasilu ilaika, bahwa kaummu tidak akan dapat mengganggumu lagi. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Maka bergegaslah pergi bersama dengan keluargamu di waktu sepertiga malam, dan janganlah di antara kalian ada yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sesungguhnya dia akan ditimpakan musibah sebagaimana musibah yang akan ditimpakan kepada kaummu. Inna maw'idahumus subh. Sesungguhnya janji Allah yang diturunkan kepada mereka itu di waktu subuh, terjadi di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh sudah dekat? Jelaskan sebab nuzul ayat-ayat ini jika ada, dan uraikan munasabah ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabab nuzul di ayat-ayat ini tidak ada. Adapun munasabahnya, ayat ini masih berkaitan tentang Nabi Lut alaihissalam yang didatangi oleh kaumnya ketika Nabi Lut menerima tamu, yang mana tamu tersebut adalah seorang malaikat yang menyamar sebagai seorang yang rupawan. Pada ayat sebelumnya, kaum Nabi Lut mengatakan bahwa mereka tidak menghendaki atau tidak tertarik kepada putri-putri Nabi Lut. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Lut, jika Nabi Lut dapat mencegah perbuatan mereka atau Nabi Lut dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, maka Nabi Lut pasti akan melakukan itu. Firman Allah,
qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Ya. Tafsirkan ayat-ayat ini dengan uraian yang jelas dan rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala law anna li bikum quwwatan aw ahwi ila ruknin syadid. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Lut alaihissalam menghadapi kaumnya yang mana mereka menginginkan para tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam yang tidak lain adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah. Mereka menyamar sebagai pemuda yang rupawan. Nabi Lut di sini berkata, jika Nabi Lut mempunyai kekuatan untuk mencegah mereka berbuat sebagaimana mereka berbuat yang keji, yaitu mereka menyukai sesama jenis, au awi ila ruknin syadid. Nabi Lut, jika Nabi Lut, andai Nabi Lut mempunyai kekuatan, Nabi Lut akan meminta perlindungan kepada keluarga yang kuat. Kemudian, qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Mendengar Nabi Lut berkata seperti itu, para malaikat mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami merupakan rasul-rasul Tuhanmu yang diperintahkan kepadamu. Rasul-rasul Allah di sini disebutkan di dalam tafsir Ar-Razi, para malaikat itu terdiri dari malaikat Jibril, malaikat Israfil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam. Lan yasilu ilaika. Para malaikat mengatakan bahwa setelah ini kaummu tidak akan dapat mengganggumu lagi. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Malaikat memerintahkan Nabi Lut alaihissalam agar segera bersiap-siap dan bergegas pergi dari kampung halaman ini pada waktu sepertiga malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Dan malaikat mengingatkan kepada Nabi Lut bahwa janganlah di antara mereka menoleh atau menengok ke belakang kecuali istrimu. Di sini disebutkan istri Nabi Lut alaihissalam karena sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Tahrim, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Dikecualikan istri Nabi Lut di sini karena beliau berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam. Berkhianatnya dengan cara ketika para tamu-tamu itu datang ke rumah Nabi Lut, istri Nabi Lut ini menceritakan kepada kaum Nabi Lut bahwa ada seorang pemuda, bahwa ada beberapa pemuda tampan yang mendatangi rumahnya. Innahu musibuha ma asabahum. Disebutkannya istri Nabi Lut di sini karena dia akan diazab sebagaimana azab yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Inna mau'idahumus subh. Sesungguhnya janji Allah atau azab Allah itu diturunkan kepada kaum Nabi Lut di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib? Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maksudnya Nabi Lut alaihissalam diperintahkan untuk segera bergegas meninggalkan kampung halamannya sebelum Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Sudah? Baik. Istri Nabi Lut disebut pada ayat ini dengan sebutan imra'ah. Mengapa demikian? Dan apa bedanya dengan kata zauj yang artinya juga istri? Lafaz Imro'ah di sini bermakna
istri, tapi di sini lebih umum, yakni imro'ah. Kata imro'ah itu digunakan untuk perempuan, sifatnya perempuan umum. Kemudian kalau zaujah atau zaujah itu istri, bermakna khusus. Masih ada penjelasan lain? Hanya itu ya. Hanya itu. Baik. Pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat-ayat tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini adalah yang pertama, jika Nabi Lut alaihi salam mempunyai kekuatan untuk mencegah perilaku atau kebiasaan buruk kaumnya, tentu Nabi Lut akan mencegahnya. Kemudian yang kedua, para rasul Allah telah diutus untuk mengadab kaum Lut atas perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga, pengecualian bagi orang-orang yang durhaka atau berkhianat, ingkar kepada Allah, bahwa kelak dia juga akan mendapatkan azab. Kemudian yang ketiga, janji Allah itu pasti. Ketika Allah menurunkan azab, maka tidak seorang pun dapat menolak azab itu. Cukup? Baik. Terima kasih. Barakallah. Sadaqallahul azim.